Hi，我叫 Alex，我是美食整脊医生。今天站在我的旁边是 Lance。Lance，你为什么来了？我运动的时候扭到我的腰了，好，你的脖子怎么样？脖子也不太舒服。酸痛吗？还好，有一点点紧张肌肉。明白。好的，我们开始检查，然后治疗。OK。可以来吧。Okay, so actually looking here, you actually do have a leg length imbalance. Your right leg is actually quite a bit longer. This is something we're going to try and sort out as well. 可以放松。Much better. So, we're gonna correct this, okay? So I'm gonna give you a little push down like this. This is the warm up, so this is nothing to be worried about, okay? 好，放松。力度可以吗？可以。力度可以吗？可以。吸气，呼气。对，很好。力度可以吗？好。再来一次，吸气，呼气。很好。放松。很好。Do you also do gym 3 times a week or more? 加油！吸气，呼气。很好，没问题啊。Yeah, feels good actually. Yeah. Who would have thought, huh? Who would have known? 吸气，呼气。非常好，很好，没问题啊。OK， good。准备好打包架了吗？准备好了。来吧 ，Let's go。Let's go。好，坐起来。好。可以 ，I'm not strangling you, right? OK， 放松。吸气，呼气。对。很好。还好吗？ OK。非常热。治疗结束了。你现在感觉怎么样？感觉非常好。非常好。Yeah。很舒服吗？很舒服。哦，非常好。很热。所以我是Alex 医生，那是 Lance，我们在开了康 ChiroCare，再见，下次见。拜拜。再见。